जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग नमस्कार मु जयंत आपण देखुछन स्माइल ओडिशा। आज हे 4 फेब्रुआरी गुरुवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। छात्र छात्री मानक पई बड़ गुरुत्वपूर्ण सूचना गुड़िक रही। या सहित राज्य सरकार द्वारा किछि नुआ नियम एवं किछि योजना राज्य में आरंभ होगापी जाऊे। सबुठार बड़ खबर हेउछि कि उत्तर प्रदेश में लागू होगापी जाऊे नुआ नियम। जानतु कौन नियम। या सहित झराफुल मृत्यु मामला हेउ किंबा पाणीपाग खबर हेउ क्रिकेट ठारू आरंभ कर राज्य देश विदेशर समस्त खबर गुड़िक रही। तेणु आपण भिडियोटी को संपूर्ण देखिले आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सहित सूचना गुड़िक जानीपारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 बढ़िला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। मैट्रिक छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। मैट्रिक पिला मानकर फॉर्म पूरण अवधि फेब्रुआरी 10 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। पूर्व फेब्रुआरी 2 पर्यंत थिला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। तेबे ए नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दिया जायछि। जनवरी 10 तारिख ठारू आरंभ होई सारिछि मैट्रिक फॉर्म पूरण। तेबे यह फेब्रुआरी 10 पर्यंत चलिबो। जनवरी 8 तारिख ठारू सरकार 10म एवं द्वादश श्रेणी पिला मानकर पाठपढ़ा आरंभ करुचंती। नंबर 2 आईटीआई छात्र छात्री हॉस्टल फी छाड़। समस्त सरकारी आईटीआई रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। छाड़ हेबो हॉस्टल फी। छात्र छात्री मानकर 9 मासर हॉस्टल फी छाड़ करने राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। हॉस्टल फी छाड़ करने मुख्यमंत्री निर्देश देते। यह द्वारा सरकारी आईटीआई रे पाठ पढ़ुथिबा राज्यर 30,000 छात्र छात्री माने उपकृत हो पारिबे। मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार 2020 एप्रिल मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत 9 मासर हॉस्टल फी छाड़ कर दिया जाइछे। कोविड जोगु एही समय रे छात्र छात्री माने हॉस्टल रे रहु नथिले। आईटीआई हॉस्टल रे रहुथिबा छात्र छात्री माने हॉस्टल रे देय बाबद रे मासिक 125 टଙ୍କା देइथांते। तेणु प्रत्येक छात्र छात्री 9 मासरे 1125 टଙ୍କା देय देइथांते, जहाँकि छाड़ करिसेंती राज्य सरकार। नंबर 3 स्कूल खोलिबा पई प्रस्तुति चलीचे। राज्य में स्कूल खोलिबा पई प्रस्तुति चलीचे। एथिपाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा एसओपी तैयारी करुचंती स्कूल और गणशिक्षा विभाग। स्कूल खोलिले केमिति पालन हेबो नियम किभଳି पाठ पढ़ा जिवो एथिलागि चलीचे विचार विमर्श। श्रेणी गृह रे छात्र छात्री माने निज निज मध्य दूरता केमिति बजाय रखिबे। स्कूल रे प्रवेश समय रे केमिति दूरता रहिबो। या सहित प्रस्थान समय रे केमिति कोरोना नियम पालन हेबो ताहा उपरे एबे एसओपी प्रस्तुति चलीचे। पिला मानक पई मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक होई पारे। यह छड़ा हाथ धोइबा सैनिटाइजर व्यवहार करिबा निर्देशावली मध्य जारी होई पारे। या सहित 2टी शिफ्ट रे हेबो पाठ पढ़ा। शिक्षक मानक पई भिन्न भिन्न समय निर्धारण करा जिवो। जेउ स्कूल रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत थिबो सेठारे प्रथम रु पंचम सकाळ एवं षष्ठ रु अष्टम पर्यंत 10टारू क्लास होई पारे। नंबर 4 झराफुल मृत्यु मामला। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय छात्री झराफुल नायक मृत्यु मामला रे एबे खियो खोजिया भुवनेश्वर रे जाजपुर पुलिस साथी रे झराफुल पुरुष बंधु राकेश स्वाई को आनी जेरा करा जाउचे। अधिक खोलताड़ पुलिस धर्मविहार गेस्ट हाउस 201 नंबर रूम को नहीं तनाघना करुचे। राकेश को धरी क्राइम रिक्रिएशन करा जाइछे। गेस्ट हाउस रे तदंतकारी टीम अनेक तथ्य पाइथिया बेले एबे भी राकेश सहित जड़ित थिबा तार सहयोगी धरा पड़ी नाही। जो स्कूटर रे झराफुल को नहीं जाजपुर रे फिंगिथिले एबे भी से स्कूटर पुलिस हाथ में लगी नाही। झराफुल मोबाइल मध्यम पुलिस जबत करि पारि नाही। अन्यपटे आज राकेश स्वाईर रिमांड अवधि सरुची। नंबर 5 हरिशंकर पर्यटन स्थली हेबो विकास चलिबो रोपवे। खूब शीघ्र विकास हेबो हरिशंकर पर्यटन स्थली। पर्यटक मानक पई रहिबो समस्त प्रकार सुविधा। ए नै स्थिति समीक्षा करिसेंती 5टी सचिव वीके पांड्यान। एही समीक्षा रे तांको सहित उपस्थित रहिथिले पश्चिम ओडिशार विकास परिषद अध्यक्ष असित त्रिपाठी। सचिव माने प्रथमे मंदिर भितर प्रवेश करिया परे हरिशंकर पीठर उन्नतीकरण सौंदर्यीकरण नै आलोचना करिथिले। तेबे ए नै मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश दैचंती। प्राकृतिक परिवेश भितर थिबा एही मंदिर को आगामी दिन में जमिति लोकलोचन को अणा जिबा सहित इको टूरिज्म क्षेत्र भाव परिणत करा जिवो से नै आलोचना करा जायछि। खाली सेतिक नुहे हरिशंकर सहित नृसिंहनाथ मंदिर मध्य उन्नतीकरण करा जिवो। हरिशंकर मंदिर रु नृसिंहनाथ मंदिर पर्यंत एक रोप वे व्यवस्था मध्य करा जिया पई योजना रहिछि। या सहित यात्री मानक पई एठाकु सीधा सड़क बस चलाचल करा जिवो। तेबे गणमाध्यम को सूचना दे असित त्रिपाठी कहते कि जो भाव में पुरी मंदिर उन्नतीकरण करा जायछि ठीक सेही भली हरिशंकर पर्यटन स्थली उन्नतीकरण करा जिवो।
नंबर 6 आसंता 6 रु धौली महोत्सव धौली शांति स्तूप पाददेश आसंता 6 तारिख ठारू आरंभ हो कलिंग धौली महोत्सव 3 दिन धरी अनुष्ठित होगाक महोत्सव कार्यक्रम प्रथम दिन ओडिसी गुरु अरुण महांती नृत्य परिवेषण आरंभ कर कोलकाता कलाकार असीमा बंधु भट्टाचार्य कथक नृत्य और भुवनेश्वर सदाशिव प्रधान छौ नृत्य परिवेषण करेंगे। नंबर 7 आहरी 3 दिन शीत पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर थंडा पवनर प्रभाव मुख्यतः अभ्यंतरण ओडिशार अधिक रही सेठार शीत लहरी परिस्थिति सृष्टि होइछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा जिलागुड़िक यथा कलाहांडी कंधमाल बलांगीर सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा नवरंगपुर और दक्षिण ओडिशार किछि जिले में शीत लहरी प्रभाव जो अधिक थंडा पड़ार संभावना रही तेणु ए सब जिलागुड़िक पाणीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर तेबे आसंता 2 रु 3 दिन पर्यंत राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 रु 5 डिग्री पर्यंत अधिक रहिबो। नंबर 8 पुराणा गाड़ी पर लागू हो ग्रीन टैक्स ओडिशा समेत देशर अन्य राज्य में प्रदूषण को ह्रास करने पुराणा गाड़ी उपर ग्रीन टैक्स लागू करने केंद्र सरकार चिठी लिखिंट तेबे केते वर्षर पुराणा गाड़ी उपर केते टंका लागू करा जिवो एने चिठी स्पष्ट भाव में उल्लेख कर ट्रांसपोर्ट जान जदि 8 वर्षर पुराणा होइथिबो ताहले या उपर सड़क टैक्सर वार्षिक 10 रु 25% पर्यंत लागू करा जिवो। सेहिपरि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहृत गाड़ी जेपरि कि सिटी बस स्कूल बस आदि उपरे टैक्स लागू करा जिवो किंतु अन्य ट्रांसपोर्ट जान परि एथिरे अधिक टैक्स लागू करा जिवो नाही। नॉन ट्रांसपोर्ट जान 15 वर्षर अधिक पुराणा होइथिले यह क्षेत्र में ए सब गाड़ी उपर ग्रीन टैक्स लागू करा जिवो। तेबे गाड़ी पंजीकरण और नवीकरण समय रे यही टैक्स नियाजिबो 5 वर्ष पई यही टैक्स नियाजिबो। देशर 7टी राज्य रे यही टैक्स को प्रथम लागू करा जायछि। नंबर 9 कटक पुरी बाईपास लगिला एलईडी लाइट मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक काली संध्यार भुवनेश्वर पाणीटांगी रोड स्थित साई मंदिर छकठारे कटक पुरी बाईपास रोड एलईडी लाइट्र आलोकीकरण व्यवस्था को लोकार्पण करिसेंती। एही आलोकीकरण व्यवस्था बाईपास रोड पलाशुणी छकठारू लिंगीपुर छक पर्यंत 12 किलोमीटर रास्तार आलोकीकरण कार्यकारी करा जायछि। एथिपाई भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु 378टी खुंट एवं 120टी वाट विशिष्ट 774टी एलईडी लाइट लगा जाइछे। लिंगीपुर केशुरा और पांड्रा छकटारे 3टी हाईमैक्स लाइट मध्य लगा जाइछे। नंबर 10 निज ऑफिस रे टीका नेबे सम्मुख योद्धा कोरोना सम्मुख योद्धा मानक सेमानकर ऑफिस रे ही दियाजिबो कोरोना टीका एने सूचना देइचंती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। एही सम्मुख योद्धा मानक पई विभिन्न ऑफिस रे हेबो टीका रूम प्रथम फेज रे गृह और नगर उन्नयन कर्मचारी मानक टीका दियाजिबो। राजस्व विभाग अधिकारी और कर्मचारी माने मध्य टीका नेबे 6 तारिख ठारू टीकाकरण आरंभ कराजिबो। टीकाकरण पई 1,92,000 सम्मुख योद्धा मानकर तालिका मध्य प्रस्तुत होइछि। चिन्हट हेबा परे सेमानकर ऑफिस रे ही सेमानको टीका दियाजिबो। मिलिथिबा सूचना अनुसार 3 सप्ताह मध्य टीकादान शेष करिया पई लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे आज 63,090 डोज कोवाशील्ड टीका एवं 83,500 कोवाक्सिन टीका ओडिशा को आसीछि। नंबर 11 प्रदीप पाणिग्राही तदंत मामला प्रदीप पाणिग्राही मामला रे तदंत करिपारिबे नाही विजिलेंस लोकायुक्त निर्देश हाईकोर्ट रे रद्द होइछे। दीर्घ समय शुणाणी करी एक कथा स्पष्ट करिसेंती हाईकोर्ट। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही नाँ रे लोकायुक्त रे थिबा मामला विजिलेंस तदंत निर्देश को खारज करिसेंती हाईकोर्ट। मामलार आवेदनकारी खोद विजिलेंस होइथिबारु एहाकु खारज करिसेंती अदालत। कोर्टर एही राय रे सामान्य आश्वस्ति होइचंती प्रदीप पाणिग्राही। विजिलेंस निर्देशकଙ୍କ तत्वावधान रे प्रदीप विरोध में थिबा अभियोगर तदंत चलीचे। विजिलेंस एसपी नेतृत्व में यार खोलताड़ होउचे तेणु यह लोकायुक्त न मानी आवेदन को खारज करिसेंती कोर्ट। नंबर 12 यूपी सरकार नुआ नियम उत्तर प्रदेश गाँ ठारू सहर को स्वच्छ रखापी सरकार सिंगापुर मॉडल आपणाइवाई जाउछंती। सरकार लोक मानकु सफा सुतरा अभ्यास पकाइवाई एणिके जोरिमाना लागू करेंगे। तेबे सहर ठारू गाँ पर्यंत यही जोरिमाना लागू कराजिबो। जानते कौन कले केते जोरिमाना पड़ुछि। गाड़ी चलाइबा बेले थुकिले किंबा अदरकारी जिनिस रास्तार फिंगिले गाड़ी चलाइबा बेले बड़ महानगर निगम 1000 टंका छोट महानगर निगम 750 टंका पौर
ପୌରପାଳିକା ପରିଷଦରେ 500 ଏବଂ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ 350 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ବଡ଼ ସହରରେ 500, ଛୋଟ ସହରରେ 400, ପୌରପାଳିକା ପରିଷଦରେ 300 ଏବଂ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ 200 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଅପରିଷ୍କାର କଲେ 750 ଟଙ୍କା ଓ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ଥୁକିଲେ, ପରିସ୍ରା କଲେ, ଶୌଚ କରିବା କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଜିନିଷ ଏଠି ସେଠି ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ଖୋଲାରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୌଚ କରାଇଲେ 250 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାଟିରେ ପୋତିଲେ କିମ୍ବା ଜଳାଇଲେ ଏବଂ ଖୋଲା ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ିରେ ଜଳାଇଲେ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଘରର ଆବର୍ଜନା ବା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଲେ ବଡ଼ ସହରରେ 3000, ଛୋଟ ସହରରେ 2500, ପାଳିକା ପରିଷଦରେ 1500 ଏବଂ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗଛ କାଟି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଲେ 200ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 13, ଏକ ଭାବୁକ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ମହାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ମୁମ୍ବାଇବାସୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ମଜାଦାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। 11 ମାସ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହା ସବୁଦିନ ଏମିତି ରହୁ। ନମ୍ବର 14, ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 71 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଏହା ସହିତ 122 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 71 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,35,282ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 122 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ କରୋନା ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 3,32,499ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ଚାଷୀ ହିଂସା ବୁଝିବେ ସରକାର। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 141 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ବେବଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ଉଠାଇଲା ମହିଳା କାର୍ଡ। ସଂସଦରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଡ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି। କାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଶାନ୍ତିର କଥା। ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତିର ଭାଷା। ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛି। ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା ଏବେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ କମର ବାଜୱାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନମ୍ବର 18, ସାଉଦି ଆରବରୁ ଭାରତକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ ସାଉଦି ଆରବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଭାରତ ସମେତ ଆମେରିକା ଏବଂ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିମାନ ସାଉଦି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ ଥିବା 20ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରିଟେନ, ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ, ଜର୍ମାନୀ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 19, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା।
83 ତେଜସ୍ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବଟ୍ ବିମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 2021 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଏହାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଲିଟାରୀ ଏଭିଏନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 8ରୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବେ। 16ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖପାତ୍ର ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସେନା 5 ଫେବୃଆରୀରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସର 16ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନମ୍ବର 21 କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଓ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଭାରତରେ ଜାରି ରହିଥିବା କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପପ୍ ଷ୍ଟାର ରିହାନା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତର ତମାମ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବୁଧବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ସାଲିସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ତମାମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିନ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ରିହାନାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶ ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ କେହି କାନ ନ ପୁରାନ୍ତୁ।